साथी कह रहा सी कि रमज़ान च किहड़ा वजीफा ज़्यादा पढ़ीए। एक जुमला सुन लो बेटे, साडे दीन इस्लाम जो कोई वजीफा भी आदा मुकाबला नहीं करता। सुबहान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬੇਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़दा रहे, अल्लाह दीनो दुनिया के सब खजाने अता फरमा देंगे। लोगो अल्लाह का शुक्र अदा करो जे कारी को तुहानू ऐसा मिल गया जिहड़ा नमाज लंबी पढ़ांदा है, जिहड़ा सजदा बेटे ठहर के करदा है, रुकूर ठहर के करदा है, सजदा ठहर के करदा है। बेटे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह साडे सजदियां दा मुहताज नहीं। तुसी जम्मण तो लैके मरन तक सिर सजदे च रखो। फरमाया लहक्करहु यौमल क़यामा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने ऐसे ऐसे रुतबे लोगों को देने ने, बंदा जम्मण तो लैके मरन तक भी सजदे च सिर रखी रखे ना, तो कल क़यामत वाले दिन कहेगा या अल्लाह तू तो इन्ने इन्ने रुतबे बना छड़े ने, मैं तो दुनिया ते कुछ करके ही नहीं आया। हज़रात ज़ी वकार अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल मैं तुहाडे सामने दो अमल बयान कर लिया, तीसरा तवज्जो ना सुनना। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। यूरोप करते फिरते हो, अमेरिका करते फिरते हो, बरतानिया करते फिरते हो, ये गंदा मुआशरा तो रब की जमीन से कितने है ही नहीं। ये 6 महीने माँ की तमारदारी नहीं जे करते, कुत्तियां की इज्जत जे, माँ बाप उन्होंने रुल गया जे। और जाओ उन्होंने वाशरूम जाके वेख लो, कितने कोई पानी का सतंजे का एहतमाम जे, टिशू यूज करके सुटी जाते जे, ना सतंजा तहारत जे ना खिदमत जे। और हर दूसरा गोरा डिप्रैशन का मरीज शाम को आ जाते हैं, क्लबां डांस करते हैं, शराबां पींदे ने, ज़ना करते हैं, अपनी डिप्रैशन का थोड़ा बहुता इलाज करते हैं। तो मरवा वाले जरा मुहब्बत ना उची सुभान अल्लाह कहो, जो जुमला पसंद आया अल्लाह ने जेड़ा तेनू नसीब दिता ने ते राजी हो जा, अल्लाह ने तेरे डिप्रैशन का इलाज कुरान पाक नाज़िल फरमा दिता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अहबाब ज़ी वक़ार, बिला ताख़ीर और बिला तमहीद ये बात उस अहबाब दे इल्म अंदर है कि ये जिहड़ा वक्त गुजर रहा है बहुत ज़्यादा फितनियां दा वक्त है। अगे फितने पिछे फितने, खब्बे सज्जे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फितने ने। शिरक तुहाडे सामने में, बिदात तुहाडे सामने ने, इल्हाद तुहाडे सामने में, फहाशी तुहाडे सामने। बेटे तवज्जो रखना, शायद ही कोई नौजवान होए जिहड़ा फहाशी तो बचिया है, नजायज़ ताल्लुकात तो बचिया है, हराम तो बचिया है। अगर तुसी मैनू पुछो ना कि इस दौर च मौलाना अल्लाह दा वली किहड़ा है, इंशाअल्लाह वो नौजवान जिहड़ा 5 टाइम की नमाज पढ़दा है और उहदे नजायज़ हराम ताल्लुकात नहीं और हराम नहीं खांदा, इंशाअल्लाह उहदे रब दे वली होण अंदर ज़रा बराबर भी शक नहीं। बेगैरत बंदा नहीं रब दा वली हुंदा, हराम खोर बंदा नहीं रब दा वली हुंदा, माँ बाप दा बदतमीज़ ना फरमान अल्लाह दा वली नहीं हुंदा। बाहर सूरत मैं सिर्फ तमीदी तौर पर तुहानू यह गल दस रहा, फितनियां दा दौर है। और तलीम दे नां ते वेखो कॉलेज अंदर की हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ अंदर की हो रहा है। और जिमें जिमें रमज़ानुल मुबारक दियां बरकतां वधदियां जाणियां ने, आखिरी अशरी दे असीं करीब हुंदियां जाना, इस तरह मस्जिदां दियां रौनकां दी बजाए सारी सारी रात बाज़ारां दियां रौनकां बहाल हुंदियां जाणियां। तो इस पुरफितन दौर अंदर जिहड़ा मौजू मैं तुहानू इख्तसार नाल सुनाना चाहना,
ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੁਰ ਫਿਤਨ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਅਮਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਲ? ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬਸ ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪੁਰ ਫਿਤਨ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਰ ਫਿਤਨ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕੁਰਬ ਮਿਲੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕੁਰਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਹੋਣੇ ਕੰਮ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਰਾਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕੁਰਬ। ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 5 ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤਮਹੀਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕੀਅਤ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੁਸਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹਾਵੇ ਨਾ, 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਖਾਵੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਈ ਦੀ ਗੈਰਤ ਰੱਖੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਤਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਲਾਨਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ। ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਟੰਗ ਲਈਆਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਟੰਗ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੜਾ ਖਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, 4 ਛਿਲੜਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ, ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਿਰੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਨਾ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਰੂਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਘਲਾਟੂ ਖਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਸੀਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੀਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਦੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਬਦਲਿਆਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਕੇ ਪੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੌਲਤ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬੇਟੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਦਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਜੇ। ਇਹ ਮਾਲ ਲਾਨਤ ਜੇ ਜਿਸ ਮਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲ ਲਾਨਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲ ਲਾਨਤ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਮਾਲ ਲਾਨਤ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲੂਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਹਯਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਵਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਲੂਕਾਰ ਜੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਜੇ, ਫਨਕਾਰ ਜੇ, ਡਾਂਸਰ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੇ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪਰਾਡੋ ਵਾ, ਖੈਰ ਡਾਂਸਰ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਫੋਸ਼ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਜਾਦੂਗਰ ਔਰ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਫਹਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਨਿਰਿਆਂ ਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ, ਥਾਣੇ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਬ ਜਿਹਾ ਨਾ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? फरमाया व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं अपने बंदे दे बड़ा करीब हाँ, बहुत ज़्यादा अपने बंदे दे करीब हाँ। आओ लोगो, इस फितने दे दौर अंदर, फहाशी दे दौर अंदर, बेटे हराम दे दौर अंदर, माँ बाप की नाफरमानी दे दौर अंदर, शिरक दे दौर अंदर, बेदात दे दौर अंदर, इल्हाद दे दौर अंदर अल्लाह पाक दे करीब आके ज़िंदगी बसर करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह दा कुरब चाहता है, पहला अमल है वे, फरमाया बंदा नफल पढ़दा रहिंदा है, पढ़दा रहिंदा है, फर्ज पढ़दा रहिंदा है, पढ़दा रहिंदा है। फरमाया अल्लाह वल जान वाला जेड़ा सब नालों पहला पौड़ा है, सब नालों पहली सीढ़ी है। फरमाया जेड़ियां चीज़ां अल्लाह पाक ने बंदे ते फर्ज कर दित्तियां ने, अल्लाह दे फर्ज अदा करदा है। नमाज फर्ज अदा करदा है, ज़कात फर्ज अदा करदा है। उच्ची बोलो, रमज़ान दे रोज़े फर्ज ने, रोज़े रखदा है। 4 टके अल्लाह ने दिते ने, ते अड्डी चुक के नहीं कहंदा 25 लाख पिया है, 50 लाख पिया है, हज ने कोई नहीं कीता। फरमाया अल्लाह पाक दे कुरब दी सब ना पहली दलील है कि बंदा अल्लाह दे फराइज दा पाबंद हो जाता है, अल्लाह दे फराइज नूं शौक दे नाल अदा करदा है। फिर फराइज अदा करन दे नाल नाल जुमला सुनियो, फिर मुहब्बत ना पावे, सुभान अल्लाह क्यों बेटे, आ जे अल्लाह दे कुरब दी निशानी। ए बंदा जे अल्लाह दे करीब ते रब दे नाल बड़ा प्यार करदा है। फरमाया फर्ज दियां पाबंदियां करदा है, फर्ज ते हमेशगी करदा है। फिर जिवें जिवें नफली नमाज पढ़दा रहिंदा है, नफली उमरे करदा रहिंदा है, नफली हज करदा रहिंदा है, जिवें जिवें नफली रोज़े रखदा रहिंदा है, जिवें जिवें सदकातो खैरात नफली देंदा रहिंदा है। फरमाया फर्जां तो बाद जिवें जिवें बंदा नफल वधांदा रहिंदा है, अल्लाह पाक अपने बंदे नूं कुरबतां दे सारे खजाने अता कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ, ये गल बड़ी समझ दे नाल ताल्लुक रखदी। जो हुण एक बंदा फजर जमात ना नहीं पढ़दा, 11 महीने प्यार रहिंदा मुर्दार दी तरह बिस्तर जे सुबह 8 बजे उठदा है, वो मत समझे कि मैं अल्लाह पाक दे करीब हाँ। अल्लाह दे कुरब दी सब तो बड़ी दलील है कि बेटे बंदे दे दिल अंदर अल्लाह दे फर्ज दी मुहब्बत जान नालों भी ज्यादा होवे। अपनी मस्जिद दे उन्हां नमाजियां दी कदर करो, और मस्जिद अंदर आने वाले उन्हां बच्चियां दी कदर करो, बच्चियां नाल प्यार करो, जवानां नाल प्यार करो जेड़े मस्जिद अंदर फर्ज अदा करन आंदे ने। तुहाडियां मुहब्बतां दे सब नालों ज्यादा हकदार वो बच्चे ने, वो जवान ने, वो बूढ़े ने जेड़े अल्लाह दे फराइज दे पाबंद ने। ते जेड़ा बंदा फराइज चोर है ना,
تے نہ نیتی نہ قضا کیتی تے کہے میں بڑا پہنچیا ہے، وہ شیطان دے قریب تے پہنچ سکتا ہے، جہنم دے قریب تے پہنچ سکتا ہے، اس بندے نو اللہ پاک دا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ دعا میں کرنا، محبت نہ آمین کہنا، اللہ پاک سانو اپنا حقیقی قرب نصیب فرما۔ اور میں سمجھنا اللہ پاک دے قرب دا بہترین ذریعہ ہے رات نو اٹھ کے نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، بہترین ذریعہ ہے صدقہ و خیرات کرنا، بہترین اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ جے 4 ٹکے دیتے نے سال 10 وری ماشاءاللہ بیت اللہ دے عمرے واسطے جاؤ، کسی نو پلاٹ لے کے دیو، کسی نو موٹر سائیکل لے کے دیو۔ بیٹا جے تیرے کو سکت ہے، تیرے نال دا گوانڈی وہ کو سائیکل بھی نہیں ہے تے اللہ نے تینوں لکھاں چ رکھے ہے تے تینوں ٹکیاں دا کی فائدہ جے تو انہوں سائیکل بھی نہیں لے کے دیتی۔ سب نالوں پہلی بات میری مکمل ہو گئی ہے، ہن ذرا دوسری بات تے غور فرمانا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرضاں دا جڑا پابند ہے تے نفل شوق نہ ادا کردا ہے، رب دے قریب جے تے اللہ دے قریب۔ حضرات عزیز وقار ذرا دوسرے عمل تے غور فرمانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جویں جویں بندہ سجدے دے اندر زیادہ کھب جاندا ہے، جیڑا بندہ جنہ سجدہ زیادہ شوق نہ کردا ہے، جیڑا بندہ سجدہ جنہ زیادہ لمبا کردا ہے، فرمایا جویں جویں بندہ اپنے سجدے نو بہتر کردا جاندا ہے، اللہ پاک دے قرب دیاں بلندیاں چڑھدا جاندا ہے۔ پھر جی گل بیٹا تھوڑی ہوئے، مختصر ہوئے، گل سمجھ کو ضروری ہے گھنٹہ درس دینا، بس اج میں تانوں گل دس چلا تواڈے کو قیمتی دن نے۔ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے وچ کنی واری پڑھی دا ہے؟ سارے بولو۔ یہ جڑا 3 واری پڑھنا ہے نا یہ منیمم ہے، انہوں اسی آنے علال اقل بیٹے کم از کم تینوں بڑی جلدی ہے، بڑی کالی ہے، تو کتے گڈی چڑھنا ہے یا اللہ رحم کرے کو پیچھے اگ لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، چلو پھر تے 3 واری پڑھو، لیکن کدی کدی نا یہ 300 واری بھی پڑھیا کرو، کدی کدی 3000 واری بھی پڑھیا کرو، کدی کدی بیٹے سجدے چ پے کے نا ادھا گھنٹہ پڑھیا کرو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ او جڑا رب مینوں پالدا پوسدا پیا، عزت تے روٹی تے بوٹی دے رہا ہے، او میرا اللہ عیباں تو پاک وی ہے تے میرے اللہ دی ذات بلند و بالا وی ہے۔ جس بندے دا بیٹا اے تینوں بیٹھے بیٹھے گل سمجھ آ گئی نا تے درس انشاءاللہ کامیاب ہے، ورنہ 20 سال بعد بھی تو مڑ کے ایتھے ہی آنا ہے تے تینوں سکون ملنا ہے، تیری تنہائی دے سجدے بہتر ہو جان۔ جنہاں نے یورپ جا کے سکون لبھیا نا تے جنہاں نے مسجداں تو دور جا کے سکون لبھیا نا، پتر زندگیاں بھی برباد، جنازے بھی برباد، قبراں بھی برباد، بس 100 گز رسا سرے تے گنڈ۔ میں صرف اینا پیغام دینا چاہنا، جس نوجوان تے بزرگ دی تنہائی دے سجدے لمبے نے، اس گل دی دلیل ہے کہ اے اپنے اللہ دے قریب ہے تے اے دا رب اے دے قریب ہے۔ تے بیٹے جے بندے نو نفل پڑھ دیاں موت پوے، سجدہ بالکل کمیں دی طرح تھلے سر سٹ کے فوری اٹھ پوے، بیٹے اللہ پاک دے قرب دی دلیل نہیں۔ آجی صاحب میں درجنوں حدیثاں پڑھ سکنا، لیکن سیانے بندے بیٹھے ہو میں شارٹ کٹ بیان پیا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تسی مینوں کہو نا کہ ٹائم چ دسو 2 گھنٹے دا سجدہ کر دے، بیٹے 2.5 گھنٹے دا سجدہ کر دے۔ صحابہ کرام بیان کر دیں ایک دن نبی علیہ السلام سجدے اندر گئے، واہ دیر گزر گئی، واہ دیر گزر گئی، واہ دیر گزر گئی۔ غالب حضرت عبدالرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں سانو تے اے ڈر لگ گیا سی کہ سجدے اندر اللہ دے پیغمبر دی روح ہی پرواز نہ ہو گئی ہوئے تے پیغمبر نے اللہ نال ملاقات ہی نہ کر لی ہوئے۔ چلو جڑی نماز قاری صاحب دے مگر پڑھنی ہے نا، تہاڈی مسجد دا تے ماحول بڑا پیارا ہوئے گا، ورنہ مینوں کئیاں مسیتاں دا پتہ ہے کہ نمازیاں نوں قاری دے نال نفرت پتہ کی ہے، نماز بڑی لمبی پڑھاندا ہے۔ لوگو اللہ دا شکر ادا کرو جے قاری کو تانوں ایسا مل گیا جڑا نماز لمبی پڑھاندا ہے، جڑا سجدہ بیٹھے ٹھہر کے کردا ہے، رکوع ٹھہر کے کردا ہے، سجدہ ٹھہر کے کردا ہے، بیٹے اللہ دا شکر ادا کرو۔
اللہ ساڈے سجدیاں دا محتاج نہیں، تسی جمن تو لے کے مرن تک سر سجدے چ رکھو. فرمایا لحقرہ یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اللہ نے ایسے ایسے رتبے لوگاں نو دینے نے، بندہ جمن تو لے کے مرن تک بھی سجدے چ سر رکھی رکھے نا تے کل قیامت والے دن کہے گا یا اللہ تو تے اینے رتبے بنا چھڑے نے، میں تے دنیا تے کچھ کر کے ہی نہیں آیا. حضرات عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال میں تواڈے سامنے دو عمل بیان کر لیا، تیسرا توجہ نہ سننا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور ویسے میں تمہیں ایک میڈیکلی گل بھی دس دینا، سیانے بندے بیٹھے ہو، جڑا بندہ آتا نا شیخ صاحب مینوں کوئی دماغی مسئلہ ہے، مینوں کوئی حافظے دا مسئلہ ہے، میرا کوئی بلڈ پریشر دا پرابلم ہے یا چسٹ پرابلم ہے یا مینوں کوئی سانس دا پرابلم ہے، بیٹے سنت دے مطابق کتے تو نٹ ایک ہوندا ہے انج سکڑ کے سجدہ کرنا، حاجی صاحب چمڑ کے سجدہ کرنا یا کتے دی طرح اپنے آپ سمیٹ کے سجدہ کرنا. ایک ہے پورا مطلب ہے کہ جنہ قد دے دے مطابق ہے اپنے ہتھاں تے بھار پا کے پورا سجدہ کرنا. خون دا پریشر تانوں آندا ہے. میں ایک میڈیکل دی کتاب پڑھی ہے، انہاں فرمایا کہ جس بندے دا سجدہ ٹھیک ہو جائے اللہ 70% بیماریاں تو نجات عطا فرما دیندے نے. سجدے تے میرا بیٹا ورک کر، یہ اللہ پاک دے قرب دی دلیل ہے. اب میں کئی ویکھیا وہ 4 منٹاں 4 رکعتاں پڑھ کے آؤ پراں ماردے نے بیٹے. چلو کسی ویلے کوئی جلدی ہوے ضرورت ہوے تے گل سمجھ آؤندی ہے، ورنہ کم از کم تیری ایک رکعت دا سجدہ تے 4 منٹ دا ہونا چاہیے. حاجی صاحب یہ صحیح مسئلہ کر لگا بخاری مسلم دی روشنی نبی علیہ السلام دی زور دی نماز کم از کم اگر ٹائم تے لیا کے چیک کیتی جائے تو کم از کم پونے گھنٹے سوا گھنٹے دی زور دی نماز. حضرات عزیز وقار ہوں جڑا میں تیسرا عمل بیان کرنا چاہنا توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون الرب الی عبدہ او کما قال فی جوف اللیل الاخر. نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جویں جویں رات ٹلتی جاندی ہے سحری دا وقت قریب آ جاندا ہے، فرمایا اللہ پاک اپنے بندے دے بہت زیادہ قریب ہو جاندے نے. فرمایا اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے. تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے حل میں مستغفرن ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا. میں پچھلے جمعے چ بھی بیان کیتا ہے. میرے بیٹا ایک گل ذہن چ رکھنی ہے، جے تسی چاہندے ہو نا اور ٹھیک ہے ڈاکٹراں کو گولیاں لو، میڈیکل استعمال کرو، حکیماں کو جاؤ، کلینکاں تے جاؤ، لیکن جملہ پسند آئے تو محبت نہ سبحان اللہ کہو. اللہ دی قسمیں سحری ویلے اٹھ کے استغفار کرنا یہ شفا جے. یہ کوئی مسلح وچھان دی لوڑ نہیں کہ تسی تسبیح پھڑ کے مسلے تے بیٹھ کے کہنا استغفر اللہ. سحری کھاندے رہو، مثال طور تے 4:45 بجے اٹھے ہو، 4:30 بجے اٹھے ہو، کوشش کرو 4 بجے اٹھ جاؤ، 4:15 اٹھ جاؤ. استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ واتوب الیہ. اور بیٹھے ہو جڑا بندہ سحری ویلے اٹھ کے استغفار کردا ہے اللہ فرماندے نے قرب تے قرب ریا میں دین و دنیا آخرت دے سارے خزانے عطا کر دینا. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. چلو 11 مہینے جے توفیق نہیں نا تے کم از کم جڑے کو رہ گئے نا ماشاءاللہ تبارک اللہ 24-25 دن بیٹے اس ٹائم اٹھ کے استغفار کرنا ہے. اللہم اغفر لی اللہم انت ربی. دعا میں کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ پاک سانو سحری ویلے وقت تہجد ویلے وقت دی اللہ محبت نصیب فرما دے. ویسے اگر 11 مہینے شیڈول بنا لو نا کہ فجر دی اذان تو پہلے تسی وتر بھی پڑھ لو تے انشاءاللہ وہ بھی تہاڈی تہجد ہے. کم از کم تہجدیاں 2 رکعتاں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 5 وتر کٹھے پڑھ لو، 7 کٹھے پڑھ لو. کدی انشاءاللہ وقت ملیا میں تفصیل نہ تانوں سارے مسائل دساں گا. 3 گلاں میں بیان کر لئیاں نے تے 2 گلاں باقی رہ گئیاں نے. پہلی گل ہے جیڑا بندہ فرض اللہ دے ادا نہیں کردا اچھی بولو رب دے قریب ہو سکدا.
फर्ज अदा करके जिहड़ा बंदा नफल ज़्यादा जिवें जिवें गुड़ पांदा जाएगा, मिठा पांदा जाएगा, चीनी पांदा जाएगा, मिठा वधदा जाएगा, रब दा कुरब मिलदा जाएगा। तो जिहड़ा बंदा फराइज़ दा पाबंद नहीं, अल्लाह पाक दे करीब नहीं। दूजी गल, जिहड़ा बंदा सजदा चोर है, उच्ची बोलो, अल्लाह दे करीब नहीं। तुहाडे जो कोई बंदा खड़ा होकर मेरे को सवाल करे ना, मौलवी साहब दसो हाँ अल्लाह पाक दे करीब कौन है, मैं कहूँगा जिहड़ा अल्लाह दे फराइज़ दा पाबंद है, जिहदे दिल च नफलों का शौक, सुनतां दा शौक ते सुनतां दी मुहब्बत है, जिहड़ा बंदा निठ के सजदा करदा है ते जिन्हों सहरी दा वक़्त, तहज्जुद दा वक़्त बड़ा प्यारा लगदा है, वो अल्लाह दे बहुत ज़्यादा करीब है। हज़रात जीवकार सुनो, जिहड़ी चौथी गल मैं दसनी चाहना, फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। चौथा अमल। अच्छा, तुहाडे चो अगर कोई बच्चा मदरसे पढ़दा है ना, एक लफज बोलिया जाता है अरबी जबान अंदर, इसमें तफजील। करीब का माना होंदा है हाजी साहब करीब, ते अकरब का अरबी च माना होंदा है बहुत ज्यादा करीब। अकरब का माना की है? मैं तुहानूं 5 हदीसां वो सुनानियां ने जिहदे च तकरीबन लफ्ज़े अकरब आया है। नबी पाक ने फरमाया आ बंदा ते अल्लाह दे बड़ा ही करीब आ, जिन्हों फर्जां नाल जान नालों ज्यादा मुहब्बत ही, वो अल्लाह दे बड़ा करीब आ। जिहड़ा बंदा नफलों नाल प्यार करता अल्लाह दे बड़ा करीब आ। जिहदा सजदे च ठहराओ है ना जिस बंदे दे, वो अल्लाह दे बड़ा करीब आ। मैनू एक बंदा आंदा जी फलाने पिछे नमाज हो जाती है, फलाने पिछे हो जाती है, फलाने पिछे हो जाती है। मैं क्या इहो जिहे मसले ना पुछया करो, ओहदे पिछे नमाज पढ़िया करो जिहदे सजदे च ठहराओ ते इत्मीनान है। वो बंदा अल्लाह पाक दे करीब आ, जिन्हों अल्लाह ने सहरी दे टाइम, तहज्जुद दे टाइम, नूर दे टाइम उठना नसीब फरमाया है। खवातीन भी यकीनन पर्दे अंदर मौजूद होणगियां, नहीं तो तुसीं घर जाके धीआं भैणां दे नाल गल करियागे या यूट्यूब ते इंशाअल्लाह सुन लैणगियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकरब मा तकूनुल मरअतु इला रब्बिही, औरत जिवें जिवें, बच्चा तवज्जो खोलियो, औरत जिवें जिवें घर दे पिछले कमरे च जाई जाती है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक दे करीब ही चली जाती है। और बेटा नंग तड़ंग अल्लाह दा कुरब नहीं, मेरी बच्चियों कॉलेजां यूनिवर्सिटी दियां वारगियां अल्लाह पाक दा कुरब नहीं। और बेटे नंगे मुँह बाजारां च निकलना अल्लाह पाक दा कुरब नहीं। मेकअप करके बनाओ संगार करके जीनतां करके घरां चों बाहर निकलना, ये अल्लाह पाक दे ओ औरतां दा कम नहीं जिहड़े अल्लाह पाक दे करीब ने, जिहड़ियां खानदानी शरीफ औरतां ने। पर्दा औरत नूं अल्लाह दे करीब करदा है, घर दी चार दीवारी अल्लाह दे करीब करदी है। घर दी चार दीवारी अल्लाह पाक दे कुरब दी दलील है। फरमाया जिवें जिवें औरत फी घरे बैठे हा, अपने घर दे पिछले कमरे दा रुख कर दिए। फरमाया बाहर नूं जिन्ना नहीं जाती, अंदर जिन्ना रहिंदी है, अल्लाह पाक उस औरत नूं अपना कुरब अता फरमा देंदे ने। अल्लाह पाक ने औरत नूं घर दी चार दीवारी दा मलका बनाया। दुआ मैं करना मुहब्बत नाल मैंने कहना या अल्लाह साडियां औरतां नूं घरां च ठहरन दी तौफीक अता फरमा। ये जदों शेर पिंजरे चों बाहर आ जांदा ना, मैं तकरीबन दुनिया के 20-22 ममालक नूं विजिट किया, दावती लैक्चरस वास्ते मैं जाना। कारी साहब मैं तुहानूं सच्ची गल दसना, जिन्हां मुल्कां च कुड़ियां औरतां आवारा ने ना, घरों बाहर निकल आईयां ने, हाजी साहब उन्हां मुल्कां च अल्लाह दी कसम औरतां दी इज्जत टमाटरां जिन्नी भी नहीं है। टिशू पेपर की इज्जत है, लेकिन आवारा लड़कियां, आवारा औरतां मूँह चुक के इधर तो मूँह चुक के उधर, उन्होंने मुल्कों का बेड़ा गर्क हो गया जे। किसी वेले तुसीं मैनूं तफसील ना वक्त दिता तो मैं तुहानूं दसांगा जिहड़ा यूरोप करते फिरदे हो, अमेरिका करते फिरदे हो, बरतानिया करते फिरदे हो, इहदे नालों गंदा मुआशरा तो रब दी जमीन ते किते है ही नहीं। हाजी साहब कुत्तियां नूं नवांदे ने, कुत्तियां नाल सौंदे ने, कुत्तियां नूं गड्डी च बाउंदे ने, कुत्तियां नाल खाना खांदे ने, कुत्तियां नाल सैरां दे वास्ते जांदे ने। अज इस मुआशरे लई 35-35 लख ला के ते कागजात च कादियानी शो करके जांदे जे। कुत्तियां नाल खांदे ने, कुत्तियां नाल नहांदे ने, कुत्तियां नाल सौंदे ने, कुत्तियां नाल सैरां करदे ने, कुत्तियां नूं अपने बिस्तरियां च सवांदे ने, ते उन्हां दे माँ बाप सारी जिंदगी कैंपां दे अंदर जलील हुंदे रहिंदे ने। बाप थोड़ा जिहा वडेरा हो गया, मेरे अल वेखियो कैंप च छड्ड आए, माँ थोड़ी जी वडेरी हो गई, कैंप च छड्ड आए। 6-6 महीने माँ की तीमारदारी नहीं जे करदे। कुत्तियां दी इज्जत जे, ते माँ बाप उन्हां दे रुल गया जे। और जाओ उन्हां दे वाशरूमां जाके वेख लो, किते कोई पानी का सतंजे का एहतमाम जे, टिशू यूज़ करके सुटी जाते जे।
نہ استنجا طہارت جے، نہ خدمت جے، اور ہر دوسرا گورا ڈپریشن دا مریض شام نو آ جاندے نے کلباں چ ڈانس کردے نے، شراباں پیندے نے، زنا کردے نے، اپنی ڈپریشن دا تھوڑا بہتا علاج کردے نے. تے مروا والے ذرا محبت نہ اچھی سبحان اللہ کہو. جو جملہ پسند آیا اللہ دے جڑا تینوں نصیب دیتا ہے تے راضی ہو جا، اللہ نے تیرے ڈپریشن دا علاج قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے. اور سورہ رحمان پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ دہر پڑھو، 3 سپارے دا ترجمہ پڑھ بیٹے، آیت الکرسی دا ترجمہ پڑھ. جنہ قرآن دے ترجمے تو دور جائیں گا میرے ویکھی انہاں ڈپریشن دا شکار ہو جائے گا، انہیں دنیا دے دکھ تیرا ستیہ ناس کر دیں گے. خیر جیڑی گل میں دسنی چاہنا کہ عورت جنی گھر دی 4 دیواری چ رہے، اللہ پاک نے عورت نو عزت دیتی ہے. اگر کوئی عورت سمجھ دی ہے نا مینوں میرے خاوند نے گھر چ تاڑ کے رکھیا ہے، میرے ابا جی بڑے سخت نے، میرے بھرا بڑے سخت نے، بیٹا اللہ دا شکر ادا کر غیرت منداں دے گھر جم پئی ہیں. انہاں بیبیاں دی بھی کوئی عزت ہے جنہ چ نہ شرم، نہ غیرت، نہ پردہ. اللہ پاک دے میں حضور دعا کرنا محبت نہ آمین کیوں ساڑھے کالجاں جی زری یونیورسٹی چ جی سی یونیورسٹی چ کھبے سجے جڑی مخلوط تعلیم نوجوانہ دی شروع ہو گئی ہے نا، یہ تہاڈے فیصلہ باد جڑا فحاشی دا بمب پھٹنا نا 20-25 سال تو بعد تسی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھی ساری محبت نہ آمین کہو کہ اللہ پاک ساڈیاں بچیاں نو، ساڈیاں خواتین نو گھر دی 4 دیواری چ بہن دی تے پردے دے ماحول چ اللہ پاک تعلیم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار میں آخری گل کر کے ہن گل ختم کرنا ترتیب دے نال 4 گلاں یاد کر لو. سب نالوں پہلی گل، جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اللہ پاک دے قریب ہو جاں، فرائض دا پابند ہو جاں. اچھا بھی مسئلہ سن لیا جے، کئی لوگ تراویاں چ روندے نے، ساری رات قیام کردے نے، زور جماعت نہ نہیں پڑھتے. حاجی صاحب اثر جماعت نہ نہیں پڑھتے. میں سعودیہ دے ایک بڑے بڑے مفتی دا فتویٰ پڑھیا ہے. وہ آندے نے ایک بندہ عشاء دی نماز تو بعد تراویاں پڑھنا ہوندا ہے تے تراویاں تو لے کے فجر تک گلیڈو سٹدا رہے، مسیتے کھلو کے روندا رہے، نفل پڑھدا رہے، تراویاں پڑھدا رہے. تے جس بندے نے زور آ کے جماعت نہ پڑھی ہے نا، پہلے صف اندر او دے اجر و ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا. بیٹے فرائض دی پابندی، اثر جماعت نہ پڑھ، زور جماعت نہ پڑھ، مغرب جماعت نہ کر، ہمت کر کے عشاء جماعت نہ پڑھ، فجر جماعت نہ پڑھ، تیرے اجر و ثواب نہ کوئی مل ہی نہیں سکتا. ایک جماعت ایک فرض چھڑ کے تو جننے مردی نفل پڑھدا رہے، ساری زندگی نفل پڑھدا رہے، ایک فرض دا مقابلہ نہیں ہے. ذہن اندر مسئلہ بٹھا. پھر جیویں بندہ نفل پڑھدا ہے رب دے قریب، جیویں سجدہ اچھا ہو جاندا ہے بندہ رب دے قریب. پھر جیویں بندہ رات آخر پیر تہجد ٹائم نال پیار کردا ہے، ذکر تسبیح پھیردا ہے رب دے قریب. جیویں عورت گھر دے کمرے 'چ 4 دیواری 'چ رہے رب دے قریب. آخری گل سنو پھر گل ختم کریے. غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے لے ویکھو میرے کولوں نا ایک گناہ ہو گیا تے گناہ بڑا بڑا ہو گیا. فرمان لگے حل لک من امن، ماں زندہ ہی؟ وہ کہنے لگا جی ماں تو میری فوت ہو گئی. انہیں کہا جا کے پھر توبہ کر تے رب کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. وہ بندہ ٹر گیا تے کول شگرد بیٹھا سی. شگرد کہنے لگا حضرت جی انہیں آخیا میں بڑا بڑا گناہ کیتا تے تسی انہوں آخیا ماں زندہ سی، خیر ہے؟ فرمان لگے عبداللہ بن عباس جڑے مفسر قرآن نے، آل رسول نے، اہل بیت نے، کہنے لگے اللہ دی قسم ہوئے لوگو میں جنہ دین پڑھیا ہے مینوں تے اینی گل ہی سمجھ آئی ہے. پترو کن کھولیو، مینوں تے اینی گل ہی سمجھ آئی ہے ساریاں نیکیاں چو جڑی نیکی بندے نو اللہ دے سب نالوں زیادہ قریب کر دیندی ہے، اس نیکی دا نام ہے ماں دی خدمت. فرمایا جڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ماں باپ دے پیراں 'چ بہندا ہے. پتر سب نالوں وڈا پیر تے تیرا باپ ہے. اور بدبختہ تو نمازی باپ دی عزت نہیں کر سکیا، اور بد نصیبہ تو حلال کھمان والے باپ دی عزت نہیں کر سکیا. دس باپ نالوں بڑا پیر کیڑا ہی، ماں نالوں بڑا پیر کیڑا ہی؟ تیرے گھر اندر پردے والی تیری ہمشیرہ، تیری بیٹی، اے سب نالوں وڈے پیر نہیں. تو فرمایا جڑا بندہ والدین دی جنی دلوں زیادہ خدمت کردا ہے، اور بالخصوص جڑا اپنی ماں دے قدماں 'چ جنہ پیندا ہے،
ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਆਪਣੇ ਕੁਰਬ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ 500 ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਾਖਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜन्नत वाला मुकाम अता कर दे, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਵਗਾਰ ਫਰਮਾਇਆ व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अपने वालिदैन की खिदमत करो बेटे। नूर वेले उठो, इधर वेखो किते खब्बे सजे रुलन की जरूरत नहीं जे। नूर वेले उठो, सजदे अपने बेहतर करो और अपने फराइज़ की पाबंदी करो। अपनी खवातीन नूं अपने घर की चार दीवारी च रहन का दरस दिओ। ए अल्लाह के कुरब की जिंदगी जे, ए फितनियां तो पाक जिंदगी जे। और एक मैं तुहानूं गुजारिश करांगा बेटे, जिवें रमज़ान च अल्लाह के घर नूं आबाद करदे हो, गैरे रमज़ान भी इस तरह अल्लाह पाक के घरां नूं आबाद करो। फजर वेले उठो और जेड़े बच्चे मस्जिद चाहते हैं, जवान मस्जिद चाहते हैं, बजुर्ग मस्जिद चाहते हैं, अपने रिश्तेदारां भैणां भरावां नालों वध के इन्हां नाल ज़्यादा मुहब्बत करो। बाहर बड़ा फितने का दौर जे, बड़ी आवारगी जे। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह जिन्ना बुजुर्गां मस्जिद बनाई अगर दुनिया तो टुर गए ने, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा। जिन्ने नमाजी मर्दो खवातीन फौत हो गए ने, अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल उन्हां दी बख्शिश फरमा दे। जेड़े जिंदा ने अल्लाह उन्हां दे माल जान च बरकतां फरमा दे। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल दा मेरा खुतबा कुलिया दारुल कुरान गुलबर्ग थाने दे नाल इंशाअल्लाह होएगा। तफसीली बातें इंशाअल्लाह उत्थे करांगे। दुआ करो जो सुनिया सुनाया अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे अल्लाह सानू तौहीद दी मिठास नसीब फरमा, नबी दी सुन्नत दी मिठास नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह सानू सोने अकीदे नसीब फरमा। अल्लाह सानू फराइज़ दा पाबंद बना। अल्लाह सानू अपने सजदियां ते वर्क ते मेहनत करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह रात दे आखिरी पैर उठ के माफ़ियां मंगण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडियां बेटियां साडियां भैणां मावां भैणां औरतां नूं घरां च ठहरन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह मापियां दी खिदमत नसीब फरमा। अल्लाह इस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमा। अल्लाह इखलास ते जिंदा रखी, इखलास ते मौत नसीब फरमा। अल्लाह जेड़े साडे प्यारे माफ़ियां मंगण तो बगैर फौत हो गए, असीं उन्हां वल्लों माफ़ियां मंगने आ, सिफारिशां करने, अल्लाह उन्हां नूं माफ़ फरमा। साडे भी जनाजे उठन वाले ने, अल्लाह पाक सानू दीन दी समझ अता फरमा। इस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमा। मेरे बड़े प्यारे भाई शाहद साहब मस्जिद इंतज़ामिया दीगर रफ़का, अल्लाह सब दे माल जान औलाद अंदर बरकतां फरमा। अल्लाह इदा मुख्तसर दरसे कुरान साडी हदायत दा ज़रिया बना। अल्लाह अपने कुरब दा ज़रिया बना। कोई भी तेरा बंदा नहीं उठ के गया, अल्लाह पाक इन्हों बैतुल्लाह दे उमरे नसीब फरमा। बड़ी मुहब्बत नाल इन्हां दीन दियां गल्लां सुनियां ने, अल्लाह इन्हों मस्जिद नबी दियां नमाज़ां नसीब फरमा। अल्लाह जेड़े बीमार ने, जिन्हां दे प्यारे बीमार ने, शिफावां अता फरमा। अल्लाह तेरे बंदे उदास ना टुर जान, खाली ना टुर जान। इन्हां चो जिन्हां कोल पुत्तर नहीं, अल्लाह पुत्तर अता कर दे।
اللہ جنہیں حج نہیں کیتے انہوں نے حج کرا دے اللہ تیرے بندے کتے اداس تے خالی نہ ٹر جان اللہ تیرے توحید پرست بندے اللہ انہاں دے من دیاں مراداں پوریاں فرما اے میرے اللہ من دیاں مراداں پوریاں فرما صحت ایمان توفیق والی زندگی نصیب فرما ایک میں دعا کرنا محبت نہ سارے آمین کیو اللہ قبولیت دی کڑی ہے اللہ ساری زندگی سانو کسے بندے دا محتاج نہ کرے اللہ مزوری تو بچائی اللہ محتاجی تو بچائی ہسپتالاں دے تکیاں تو بچائی پریشناں تو بچائی اللہ ماں باپ دی خدمت نصیب فرمائی ماں باپ دے قدماں چ بہن دی توفیق دے گندی یاری آوارہ یاری جگت باز حرام خور اللہ انہاں لوگاں دیاں دوستیاں تو بچائی اللہ انہاں لوگاں دیاں دوستیاں تو بچائی اللہ دے نمازی بنائیں تے اخلاق بھی عطا کری یا اللہ کئی نمازی بد اخلاق بن گئے متکبر بن گئے بد لحاظ بن گئے اللہ نمازی بنائیں تے با اخلاق بھی بنائیں با اخلاق نمازی بنن دی توفیق دیں نرمی والا نمازی بنن دی توفیق دیں محبتاں والا نمازی بنن دی توفیق دیں تلخی ترشی خشکی بد زبانی اللہ انہاں بیماریاں تو محفوظ فرمائیں اللہ ساڑھے روزے قبول فرما تراویح قبول فرما حج قبول فرما اللہ اپنی رحمتاں نہ مالا مال فرما ساڑھے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے اللہ وضو دی حالت چ موت دیں بیٹے یہ دعا بڑی کریا کرو اللہ وضو دی حالت چ موت دیں اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے کر دیں اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے کر دیں اینا چو جڑے نوجوان بزرگ بھائی رزق حلال لئی محنت کردے نے اللہ حلال نہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے اللہ انہاں نوں لقمہ حرام تو بچائیں اللہ انہاں جو جنہاں دیاں بیٹیاں جوان نے عزت والے رشتے مہیا کر دے جنہاں دیاں بھیناں جوان نے عزت والے رشتے مہیا کر دے اللہ نیک لوگ ساڈے قریب کر دے سانو نیک لوگاں دے قریب کر دے اللہ جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس اللہم انا نسألک برحمتک جنۃ الفردوس اللہم انا نسألک بفضلک جنۃ الفردوس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی ایک ساتھی کہہ رہا سی کہ رمضان چ کیڑا وظیفہ زیادہ پڑھیے ایک جملہ سن لو بیٹے ساڈے دین اسلام جو کوئی وظیفہ بھی آدھا مقابلہ نہیں کردا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جڑا بندہ کہے نا کہ شیخ صاحب میں اینے لمے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتا بیٹے دکان تے آندا جاندا بہندا اٹھدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہے اللہ دین و دنیا دے سب خزانے عطا فرما دین گے اے چار جملے کٹھے پڑھنے نے ایک دفعہ ذرا پڑھ کے سناؤ ہاں ایدہ مقابلہ کوئی وظیفہ نہیں جے کردا پھر سن لو ایدے اجر دا مقابلہ ایدی فضیلت دا مقابلہ ایدے بدلے اللہ شفا کنی دیندہ ہے درجے کنے دیندہ ہے رتبے کنے دیندہ ہے اللہ تسی پاک ہو اللہ میں تاڑے گلے شکوے نہیں کردا تاڑے تو سوا میرا کوئی نہیں تاڑی ذات بھی وڈی ہے تے اچھی بولو اللہ تیری بات بھی اے جے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو یہ بندہ اپنے جذبات تے پیار دا اظہار کردا ہے اچھی ساری ایک واری ساڑے منو سناؤ ہاں ساڑھے دین اسلام جو کوئی بھی وظیفہ دا مقابلہ کر سکدا لو روزے دی حالت کثرت دے نال پڑھو اللہ انشاءاللہ دین و دنیا دے سارے خزانے نصیب فرمائے گا جزاکم اللہ خیر